Tropa, nakakatuwa. Nagising kami ni Mrs. 6:29. Pandalas. Nakaka-upload naman ako ng isang picture. Yan, nakapaggatas na rin. Tamang ligo lang. Alright, oh. Mainit na mga katropa, mainit. Mainit na Merkulis. Dala-dala naman tayong electric pan. Ayan o, electric pan. Kasi wala tayong electric pan sa loob. Ayan mga tropang ano. Oh. Yan o. Oy, good morning. Up. Yun, sarado pa yung aming opisina oh. Sarado pa yung office. Bubuksan namin. Yan, bukas na yan. Alright, thanks for watching.